बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 30 जनवरी 2026 जुमे का दिन जनाब लास्ट मोमेंट्स के ऊपर मशरिक़े वस्ता में इस वक्त जो ख़तरनाक तरीन और फैसला कुन जंग का आगाज़ हो चुका है। अमेरिका और ईरान की फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं और यहाँ तक कि वो डेल्टा फोर्स जिससे वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन सर अंजाम दिया और निकोलस मादुरो जो है उनको गिरफ्तार किया गया। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करने के बाद उनको अमेरिका लाया गया, अमेरिका की अदालत में पेश किया गया। एंड उसी तर्ज पर अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ईरान में एंट्री की खबर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में तो दी। अब आपको जो खबर देने जा रहा हूं ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के हवाले से, ये इंतहाई तशवीशनाक और लर्ज़ाखेज़ खबर है। उनको रास्ते से हटाने का हुक्म डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौजों को इस वक्त जो बहुत बड़ा और गैर मामूली हुक्म जारी किया है, इस हवाले से अमेरिकन मीडिया और ईरान का मीडिया बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से खबरें आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब जो ईरान है उनकी जानिब से भी रिटेलिएटरी अटैक्स के लॉन्च होने की खबरें हैं, जवाबी हमला, और ईरान की फौज भी बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में उतरी है। ये अमेरिका ईरान जंग की अब तक की ताज़ा तरीन तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी राय क्या रखते हैं। एक की बजाय ज़्यादा कमेंट्स करें, क्योंकि हमारे इस चैनल को रोज़ाना की बुनियाद पर गैर मुल्की ताकतों की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है, तो ये आप सबकी भारी जिम्मेदारी। आगे बढ़ते हैं जनाब खबरें। एक तो रूस ने अपना तमाम तर स्टाफ को ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। ज़ाहिर है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद होगी कि जनाब ईरान पर बड़ा अटैक होने जा रहा है, और फिर ईरान का एक प्रेसिडेंशियल प्लेन जो है उसको मॉस्को की जानिब जाता हुआ देखा गया है। तो इसकी टाइमिंग्स जो है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती हुई जनाब दिखाई दे रही हैं। लेकिन खबरें मैं आपको जो देना चाहता हूं कि लास्ट मोमेंट से फैसला कुन जंग का आगाज होने जा रहा है कि अजरबैजान में एक बार तो अमेरिकी डेल्टा फोर्स जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर एंटर हो गई। वो उसके बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी ईरान के अंदर डिक्लेयर कर दी गई है। ईरान में खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं, फौजें हाई अलर्ट हो चुकी हैं, उनके मिसाइल्स, उनके ड्रोन्स, हर तरह से ईरान इस वक्त हाई अलर्ट पर खड़ा हुआ है कि किसी भी रात, किसी भी लम्हे ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। लेकिन ये अटैक इतना सादा नहीं है। देखें, खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर अटैक करने जा रहा है और रेड करने जा रहा है। जब रेड की बात आती है तो वेनेजुएला आपको जरूर याद आता होगा कि डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के अंदर एंट्री दी थी, वो सब कुछ आपको पता है। तो कमांडो ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा है। जैसे एबटाबाद के अंदर अमेरिकन बूट्स पाकिस्तान में आए थे, उसामा बिन लादेन का एक ऑपरेशन हुआ था जिसको नाम निहाद ऑपरेशन का नाम दिया गया था। तो एन उसी तर्ज के ऊपर कमांडो ऑपरेशन अमेरिका एक और मुल्क में, ईरान में करने जा रहा है। लेकिन इजराइल के चीफ की जानिब से कहा गया है कि जनाब ये ऑपरेशन इतना सादा नहीं है, इतना आसान नहीं है। आपने इसको वेनेजुएला नहीं समझना कि ईरान पर आप जाएंगे और अटैक कर देंगे, कमांडोज होंगे और फिर वो चुप करके ईरानी सुप्रीम लीडर को वहां से उठाकर गिरफ्तार कर लेंगे या उनको रास्ते से हटा देंगे। ये बहुत रिस्की है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमें बड़ी सोच समझ के साथ ये ऑपरेशन करना होगा। और अमेरिका की डेल्टा फोर्स अजरबैजान में, और फिर दूसरी जानिब अमेरिका न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटाना चाहता है बल्कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और उनकी न्यूक्लियर साइट्स को भी अटैक करेगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? क्या वो बॉम्बर्स तैयारों के जरिए हमले होंगे? क्या फाइटर जेट्स जो हैं वो लाए जाएंगे? नो डाउट अमेरिका ने अपने तमाम तरह मिलिट्री एसेट्स को इस वक्त मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया हुआ है, जो खबरें मैं आपको रोजाना की बुनियाद पर देता हूं। लेकिन ये सब कुछ स्ट्राइक से खत्म नहीं होगा कि अमेरिका जाएगा, वो स्ट्राइक करेगा और कहेगा कि जनाब हमने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात भी अटैक कर दिए हैं, हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को भी टारगेट किया है। तो अमेरिका ये हमला नाकाम हो जाएगा। तो अगर आप ये देखें कि अमेरिका रोजाना की बुनियाद पर कहता है कि हम आज अटैक कर रहे हैं, कल अटैक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमला नहीं हो रहा। पिछले 2 हफ्तों से ये एक बड़ी जो है घुमसान की जंग जो है वो जारी है। लेकिन अमेरिका अटैक क्यों नहीं कर रहा, ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है। अटैक तो वो करेगा क्योंकि उसने अपने घर के बर्तन उठाकर मिडल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। उसने अपने फाइटर जेट से लेकर बॉम्बर से आ रहे अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन, टॉन मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सब कुछ अमेरिका उठाकर मिडल ईस्ट में ले चुका है। F-35, F-22, F-16 जंगी तैयारे, B-2 बॉम्बर से आ रहे। तो ये सब कुछ इस वजह से किया गया है ना कि जनाब उसने ईरान पर अटैक करना है। लेकिन लेट इस वजह से किया जा रहा है कि अगर ये सारा कुछ उल्टा हो गया, ईरान पर हमला नाकाम हो गया, तो अमेरिका की बहुत बड़ी तबाही खड़ी हो जाएगी। उनके लिए तबाहकुन सूरत हाल होगी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देगा। अब मैं आपको खबरों की जानिब ले जाना चाहता हूं।
تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں فوجیں اتارنے پڑیں گی, ہمیں ڈیلٹا فورس, ہمیں اپنے کمانڈوز جو ہیں وہ ایران میں اتارنا پڑیں گے. تو خبر آ رہی ہے کہ ایران سیز دے مینٹین کمپلیٹ کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہارمز, کہ انہوں نے اسٹیٹ آف ہارمز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, مکمل کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. اور اگر یہاں پر جنگ چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے, اور ان کی جو ملٹری ہے وہ اس مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہے. اور پھر رپورٹس آ رہی ہیں ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی سورس سے یہ خبریں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. رپورٹ کلیمز دیٹ یو ایس اے از کنسیڈرنگ ٹارگیٹنگ ایران سپریم لیڈر. امریکہ جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے تمام طرح اپنے پلانز کو ترتیب دے رہا ہے ایز اے پارٹ آف اسٹریٹجی ٹو ویکن دا اسلامک رجیم. امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے ایران کے سپریم لیڈر کو راستے سے نہ ہٹایا تو ہم ان کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے نا, کیونکہ رجیم کے آپریشن کرنا ہے وہاں پر, امریکن اور اسرائیلی بیکڈ حکومت وہاں پر لانی ہے. تو امریکہ کہتا ہے کہ جب تک ہم اس کو راستے سے نہیں ہٹائیں گے تو ایران سرنڈر نہیں کرے گا, تو ہمیں ایران کو سرنڈر کروانا ہے. تو سب سے ان کا بڑا گول ہے کہ ہم نے آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کرنا ہے. لیکن آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت محفوظ مقام پر ہیں, غاروں کے اندر ہیں, کہاں پر بھی ہیں, لیکن ان کی لوکیشن جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کی جا رہی. ایران کی ملٹری اسپوک پرسن ہے, ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ if Trump think he can carry out a quick operation and tweet 2 hours later that the operation is over, he is dreaming. کہ وہ ایران کی فوج یہ کہتی ہے کہ اگر ٹرمپ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نے جنگ مسلط کر دی ہے اور اب میں نے حملہ کر دیا ہے, اور وہ 2 گھنٹوں کے بعد ٹویٹ کرے گا کہ آپریشن از اوور اور اسے سب کچھ حاصل کر لیا ہے, تو ان کا اتنا سادہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فل سکیل وار چھڑ دیں گے. پھر جب فل سکیل وار کی بات ہوتی ہے, میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایران ایٹمی اٹیک کی طرف جائے گا, ایران دنیا کو بتائے گا کہ اس نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے, کیونکہ فل سکیل وار کو اسی آپ زمن میں لے سکتے ہیں نا کہ ایران کے پاس وہ شاید جو ہے وہ لڑاکا طیارے نہیں ہوں گے, یا اتنے مقدار میں ڈرونز نہیں ہوں گے, یا اتنے خطرناک میزائلز نہیں ہوں گے جتنے امریکہ کے پاس ہیں, سپر پاور کے پاس ہیں. ایران یہ کہتا ہے کہ آپ اتنا سادہ نہ سمجھیں کہ آپ آپریشن کریں گے اور 2 گھنٹوں کے بعد کہیں گے دیکھیں جی ٹائم فش, ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے. وار ول بریک آؤٹ دیٹ ول انگلف دا انٹائر ریجن. انہوں نے کہا کہ ایسی جنگ ہم چھیڑ دیں گے جو اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے کے, یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے لے کر وہ کنٹریز, وہ ممالک جہاں پر امریکہ کی فوجی اڈے موجود ہیں, ہم ان پر حملے کریں گے, ہم امریکہ کی فوجی اڈوں پر حملے کریں گے, ہم اسرائیل پر حملے کریں گے. یہ ایران کی ملٹری اسپوک پرسن کی جانب سے جو ہے وہ اب تک کا سب سے بڑا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو یہ بڑی اہم ترین جو ہے وہ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور امریکہ نے باضابطہ طور پر گو اہیڈ دے دیا ہے, فوجیں ہائی الرٹ کر دی ہیں خطے کے اندر کہ کبھی بھی آپ کو سگنل دے دیا جائے گا کہ جائیں اٹیک کریں. لیکن امریکہ اس وجہ سے خاموش ہے. اسرائیل اور امریکہ اپنی تمام تر ملٹری اور انٹیلیجنس کیلکولیشنز کر رہے ہیں کہ ہم کہاں سے ایران کو گھیر سکتے ہیں. اس وقت ایران چاروں اطراف سے گھرا ہوا ہے. ڈیلٹا فورس ہو, یو ایس ایس ابراہم لنکن ہو, ان کے فائٹر جیٹس ہو, ان کے میزائلز ہو, ان کے ڈرونز ہو, ہر جگہ سے ایران کو گھیرا جا چکا ہے. لیکن پھر امریکہ اتنا پریشان کیوں ہے, اتنا وہ پینک میں کیوں ہے کہ وہ ابھی تک ایران کے اوپر اٹیک کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سوال ہے جو اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک باری حملہ کرے اور ایک باری سب کچھ ختم کر دے, اس کو جو ہے وہ زمین بوس کر دے. تو یہ اب تک کی تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.